Mana game 3 na ni. Tara spike. Ah gitulak spike ko. Sus. Ngiga. Check out. Gol 0 pa. Game 3. Kung mapildi dito dalagi ito na 5,000 yun premium 5 kay 5,000 ay lo na reduction nyo kay parang 5,000 champion turra wa na win yun pilay premium ani boss 5,000 5,000 Dili 531 to la inlamin dota sa 5,000 oy agay bisaw nindota pilita gid oy 3-0 3 na 3 nan matridax ni wa na game 5 may tabo la anan 4-0 ito na sad nan di liso udah gede 5 anan Dota 5,000 bay roh ito na sad yay kulang gamay bay Set out. Side ba yo? Turo. Ay, out na ni. Uno. 1-5. Serve dalagit. Todax nang dalagit. Do. Ay. 2-5. Kuha tayo nito. Kini para change court ni. Kena. Ay, nindota. Ay, nakatulak. Out to. Out yun, change court na. Ating pulot bola. Yung sagang. Apir maluray dalagit. Liga. Non City 2 bay. Kuya gisa 3 daksay. Kanindo tag-uli sa Tagalangkas ay. Ayay. Nabuyagan man. Ayay, point gyud. Point sa dalagit. 3 na 3. City 3. Kini spike. Sakita spike kabay. Bukang bulatan. Nan out na po do. 5 na. Duha na labaw. La, paning kamot marning mo 3 dax yun. Lala, out boy. Out yun. 5 City. Serve sa Langkas team. Okay, bay taong tunga. 8-5 na. Banti na gosa dito. 3 si daog. Ayay, out oh. Side by. Agay, lo. Yan sa atula ko. Nuibi 5. Nuibi 5 para champion. Agay, di na maabtan.
Serve sa dalagit. Oh, bigyan servisyo ba ta? Na, patang malasag yun. Side out na po ba? Louis B5 siguro. Kini, tulak. Hala, wala na. Di na yun. J5. 3 ducks yung forma ba? Puro gahe ning nagduwa pero mas napagilabang gahe dito. Warning signs. Ano warning na? 11 na score. 11 size. 5 warning. 11-5. Ito na sad. Agay. Murag wa na ganahe dire. Ana last ball na gyud. Surrender lang. Last ball. Long. 5. Last ball 5. Ana, para game. Para 3 ducks. Ana, tagalangit. Ana, champion gid ba Langkas. Second ang champion Langkas, first ang kuan. Dalagituan, third na lahob. Champion first, second din eh. Shout out si Kapitan